Quintano. Ano yung sinasabi namin sa'yo kanina? Bench, ayun yung sinasabi namin, no? Yung si Justo. Pinaka number 11. Toy oras na yan. Dito, kahit kailan. Nakabike pala ako. Ang pogi. Good. First ball, 4 ballers. Easy 2 points. Ayan na. Osirio. Wala. Ang unang pukol ni Gipara. Wala. Boss, may plastic kayo. Huwag yun, sa bola yan. Sa bola to. Ayan na. Transition. Son to Osirio. 2 points. Magandang laban to ngayong gabi. Toy, tago mo nga, Toy. Toy. Ayan na. Abiliana. Wala. Nakuha ni Gipara. Uy. Assist by sir. Thursday ko yan, nood ka Thursday. Alas 7 ulit. Nagpahinga kasi Ayan ng na. nakaraan. Sa gitna. Napakiramdam ko. Nakuha ni Napakiramdam ko. Nakuha ni Osirio. Kaya di mo na naglaro. Pumukol ng 3. Wala. Nakuha ni Altamarino. To Abiliana. Abiliana. To Altamarino. Pass to Abiliana. Wala. Put back 2 points by number 9. Toy. Naglaro na ba yung number 9? Nakaraan? Wala shooting na nung Ayaw nga pala ng yan yung ano. Ayun na. Osirio. Steve. Sa ilalim. Sonson. 2 points. Papalaban ko Toy, kompleto sila. Magandang laban to. Parehas sa team, kumpleto ah. Balang. Kay number 9. Nakuha na Osirio. Wala. Abiliana. Pagpasa kay Balang. 2 points. Sige. Hindi siya mo lang. Yeah. Tingil. Singilin mo ah. Gipara. Pass to Sirio. To number 9, Arcangel. 2 points. Sana di mag-choke. Ayan na, Altamarino. Ang lamig. To Abiliana. Pull up J. No good. Nakuha na Arcangel. Pass break. Pasa kay Osirio. Arcangel. To Osirio. To number 20, 30. No good. Nakuha ni Altamarino. To Balang. Foul number 11. 11. Sonson. Pasok ang unang free throw. Laban pa kompleto parehas. Ako, papatalo yan, dumating. Gipara. Susunson, pumukol ng 3. Number 3, Altamarino. Pumukol ng 3. No good, nakuha ni Balang. Wala pa rin, nakuha ni Arcangel. Osirio. Gipara. No good, nakikibara pa rin. Number 30, 2 points. Abiliana.
Nice steal. Nakuha ni number 99. Number 99. Good. Rebound ni Sonson. Grabe namang rebound yun. Guevara. Wala pa rin. Altamarino. To Abiliana. Nakakay Balang. To number 99. 2 points. Itikan yung laban ah. Oserio. Ogibara. Sa ilalim, number 30. Huli ka, number 99. Bola. Altamarino. Tubalang. Malakas yung pasa. Nakuha niya ulit. To Altamarino. Abiliana. Using the board, no good. Nakaibalang. Nahuli ni Guevara. Altamarino, pull up J. 2 points. Arcangel. Altamarino, number 9. Pass to Balang. Nakuha ni Oserio. Sonson. Oserio, pumukol ng 3. No good. Sonson, 2 points. Abiliana. Foul. Sub. Number 11 foul, Sonson. Tay, paalisin mo nga yung mga ano dyan, hindi player. Doon sila sa kabila. Rep! Buzzer nyo muna, rep! Rep. Rep! Buzzer nyo. Paalisin nyo yung mga hindi player dyan. Doon sila sa kabila. Paalisin nyo yung mga player na hindi player dyan. Palipatin nyo sa kabila. Yung mga hindi player doon sa kabila. Coach tsaka lang manager dito. Yung mga audience doon sa kabila. Sir, okay ka lang, hindi niya ako pinansin. Doon sa kabila. Kaya pa. No! Player nyo lahat yan dyan. Player nyo yan lahat. Waling kaya bench ah. Sige, sige. Warning, proper bench. Sige lang, sige lang. Last 14 seconds to shoot. 14 seconds. Number 99, 2 points. Oserio. To number 25, Arcangel. To Oserio. To Guevara. Kumukul ng 3. Wala, nakuha ni Abiliana. Nauli ni Oserio. Sonson, no good. Wala pa na, Tubalang, nawala yung bola. Abiliana, Kulab J, 2 points. Napaganda pa. Number 30. Pass to number 99. Nakuha ni Sonson. Foul. Sub. Una, pasok. Pangalawa. Pasok ulit. Malabanan. 14 seconds to shoot. Estinovo. Sa gitna, nasundutan na kuha ni Oserio. Nauli ulit. Di malabanan. Abiliana.
Takin. Save ball, last 19 seconds. Daan mo na, daan. Malabanan, last 17 seconds to shoot. No good, nakuha ni number 30. So, Osirio. Ayan na, si number 11, Sonson. Foul, basket. Grabe naman yun. Sino ka rep? Si Escobar. Escobar, 13. Bonus free throw for number 11. Wala. Number 4, Estinopo. Tubulante. Nawala yung bola. Nakaibulante pa rin. To Estinopo, 10 seconds to shoot. Malabanan. No good na kay Escobar. 2 points by Escobar. Osirio. To number 30. Line ball. Step lang the line. Tatlo pala yung referee oh. Ayos ah. Mahuli ni Osirio. Same ball, last 19 seconds. Arcangel. Togi para. Sonson. Binali pa. 2 points. Grabe yun. Ayan na, pass break. Malabanan. Wala. Nakakuha ni Gibara. Foul. Basket. 71 ba lang? Number 7. 71 71. ba lang? First. Bonus free throw for number 14, Gibara. Pasok. Lumalaban ah. Estinopo. Mahuli. Gibara. 2 points. Malabanan. To Estinopo. Escobar. Pass to Malabanan. Nakakuha ni Escobar. Good. Pass break na naman. 2 points. Yun yung si sidestep, di ba? Volante to Escobar. Good. Bola. Putback. Malabanan. Nakalinang bola. Malabanan pa rin. Spin move. Yung Singapore. No good. Malabanan pa rin. Nakuha ni Escobar. Foul. Number 30. Number 30, first personal foul. Second team foul. First throw, pasok. Dami nyo talaga. No? Tangilag yun. Sobrang dami nyo. Mahuli pa ni Volante. Pumukol ng 3. Wala, nakuha na. 5 seconds to shoot. 4 seconds to shoot. 3 seconds to shoot. Wala na oras.
End of the first quarter. Score 20. 25-20. Lamang ng 5 ang PR Coco. Bo, ayos yung pair po ako ah. Pumapalag ah. Grabe yung pro Coco ah. Meron, meron. Back to the ball game. PR Coco ball. Moscoso start the second quarter. Sunton, foul. 71. Foul. G, Balang. Second personal foul. First team foul. Last 16 seconds to shoot. Nakuha ni Gilbert Balang. Number... Malabanan. No good. Good foul. Saka, foul. Foul number Jersey. 11. Moscoso. Stinopo, tuck in. Dayan pa. Si long hair. Pasok ang unang free throw di. Ba't kasi ayaw nila Last mag-tuck go. in? Mahirap ba yung mag-tuck in? Pampapogi. Pasok dalawa. Ayun na, Sunson. Fade away siya, 2 points. Abiliana. Pass to Estinopo. Pumukol ng 3. 3 points by Estinopo. Ayun na, Ibarra. Tumago. 10 seconds to shoot. Moscoso. To Moscoso. 2 points. Moscoso brothers. Abiliana. To number 5, Malabanan. Spin move. Floater. Foul. Number 11 ulit. Back-to-back foul. Number 11. Moscoso. Second. Second personal foul. Second team foul. Landing spot. Grabe pa. Pasok ang unang free throw. Lamig, di ako nakapagdala ng jacket ah. Pasok ang pangalawa. Ibarra. Ayan na. Lifting. Lip carrying the ball. Ibarra, tumago. Good. Traveling violation. Number 20. To Estinopo, another one. 3 points by Estinopo. Lamang na ng isa ang 4 ballers. Sonson. Wala, naribo na Piliana. Transition kay Estinopo. Tumalabanan. 2 points. Ayun na. Sonson. Foul. Basket. Foul number 20.
Sakto eh. Substitution. Dalawa ka na, dalawa. Abellana. Pumukol ng 3. 3 points by Abellana. Bago. Ogibara. Kulot J. Wala. Same ball. Last 14 seconds to shoot. Gibara. Moscoso. Wala. Nakuha ni Malabanan. Estinopo. Kumalabanan na naman! Grabe naman pasa yun. Dalawang pasa, ganun. Behind the back pass. Tayo, time out tayo. Time out tayo. Time out. Hello! PR Coco. Grabe naman pasa yun. Behind the back pass. Grabe, galing at ano na yun. Ganda ng pasa. Ganda ng pasa. Una na. Okay. Back to the ball game. Same ball, last 16 seconds to shoot. 5 ball, 16 seconds. Osirio. Traveling. Same foot. Number 20. Tubalang. To Estinopo. Pull up J using the board. Foul. Landing spot. Number 5. Naman kayo. Lima. Wala ang una. Pangalawa. Sub rep. Sabrek. Ang ingay ng pito mo. Osirio. To Osirio ulit. Osirio pumukol ng 3. Wala, nakakuha ni Moscoso. To Osirio. To Moscoso. 9 seconds to shoot. 5 seconds to shoot. Good. Nakakuha ni Moscoso. To Sunson. Good. Takin, bulante. Takin. Altamarino, Tubulante, Tubalang, to Abellana. Nice steal ni Osirio. Osirio, wala. Bulante. Ayan na, number 9. Osirio. To Moscoso. To Osirio, 10 seconds to shoot. Foul. Bulante. 14 seconds to shoot. Sunson. Gandang paso sa ilalim. Wala, nakay Sunson. Wala, nakay Altamarino. Beyond 3, Abellana. Nakuha ng Osirio. Moscoso. Sunson.
Good. Ayan na, Bulante. Blanco. To Bulante. 2 points. Osirio. Osirio, wala. Nakuha ni Sunson. Wala pa rin. Nakuha ni Tinay. To Sunson. Nauwi. Number 3. Ayan na. Gandang pasa. Wala pa rin. Nakuha nino. Yabiliana. Wow! Wala. Nakuha ni Bulante. To Altamarino. Bulante. 2 points. Bulaki niya. Bulaki yan. Bulaki niya. Pakalmahin nyo yung 11 para yung laro na. Sayang yung laro na. Sunson. Offensive. Wow! Sub daw kaya. Number 30. Sub. Pasok. Okay. Warning for continuous complaining. 11 warning. Warning for continuous complaining number 11. Team PR Coco. Sa team ng PR ko ako. Pasok ang unang free throw. Wala, pangalawa. Last draw. Pasok. Sa po ang hinahabol ng PR ko ako. Blanco. To number 3, Altamarino. Wala, nakuha nino. PR ko ako ball. Osirio. To number 30. Back to Osirio. 15 seconds to shoot. Ibarra, pumukol ng 3. Using the board, 3 points. Dapat 1-3-1 tayo. Abiliana. To Altamarino. Si Levi Colario mo. Abiliana. Fake. Pass to Altamarino. Wala na, nakuha ng Mel. Pass to Osirio. Pumukol ng 3. Wala. Good. Number 15. Good. Nakuha ni Abiliana. Foul. Black and foul. 14. Black and foul. Number 14. Guevara. 4 ng team foul. Abiliana. To number 9. Wala. Nakuha ni Bulante. Juan Arcangel. Nakuha ni number 30. Good. Bola. 4 ballers ball. Tumiantes, nakuha ni number 29. Nakuha ni number 30. Sunson. Umukol ng 3. 3 points by Sunson. Grabe yun. Number 99. To number 9. Using the board, no good. Nakuha ni number 99. Wala, nakuha number 15. Ayan na, pass break. 2 points. Bulante. To Abiliana. Uy, foul. 25. Foul, number 25, Arcangel. First personal foul. Number 25. Penalty.
Pasok ang una. Pasok ang pangalawa. Sonson. Pumukul ulit ng 3. 3 Grabe yun. points by Sonson. Grabe yun. Anim lang sila. Black and yellow. Apak na sila, no? PR go ball. Last 25 seconds and 24 seconds shot clock. Ayun na, Sonson. Kumukul ng 3. Wala. Ayan na, Biliana, nagmamadali. Good. Good. Good back, 2 points. Nahuli ni number 99. 4 seconds. Wala. End of the second quarter. Score 48-45. Yan na tayo. Ay, picture tayo. Kevin, dito tayo, Kevin. Picture tayo, Kevin. Sige, go! Ilang. Okay. Sige, tingnan namin. Special K. Di ba, so paano gawin sa record dito? Ha? Target. 450. Tapos na pagkain. Paano gawin kasi? Gawin ko na lang. Nagtanong din yung kanina. Hindi na alam nila. Ganun yun eh. Pag hindi nila sa iba, pag sinasabi ka. Hindi nagpapalamang yung total yun eh. Hindi na nga naglalaro yun. Hindi na naglalaro yun. Hindi ka boss. Wait lang, wala pa yung isa. Tara. Yun na. Back to the ball game. Sa 4 borders ng bola. Campus. Balang. 15 seconds to shoot. Ang ganda ng pasahan. Yun lang. Sablay. Asirio. Nakakay. Sunson. Foul. Number 30. Laking foul. Number 30. Mark Balang, laking foul. Third personal foul. Third personal foul na. Arcangel to number 30. Pumukul ng 3. Wala. Nakakuha nino. May mga labanan. To Estinopo. Estinopo. 2 points. Ganda ng pasa. 2 points kay Sonson. Huli. Ayan na, si number 30. Good. Ayan na, si Campus. Uy, binali pa, wala. Number 30. Warning for faking foul. Arcangel, 2 points. Sunson. Sunson. 3
kay Sunson. Time out! 4 ballers. Grabe to yun. Grabe yun. Yung Black and Yellow, hirap dun eh. 6 lang yun. Mamaraan sila. Cavite. Tama na pang import yung laro. Tartoy. Ba't sila kapag-finals against them? Kapag-finals yun. Hindi, maganda din patrobolo ano eh. Yung Okay, that's sila yung kapag-black and yellow. malakas din kasi yun eh, yung homeboys. Oo. Pag complete yung homeboys, lakas yun. Solid yung home. Solid yun. Nahuli na naman ni Asirio to Arcangel. Arcangel. To Sunson. Good. Nakay Sunson ulit. Grabe. 2 points. Grabe naman mga yun. Grabe! Ano yun? Small but terrible. Espinosa, foul. Laki foul. Pasok ka, idol ko. Blocking foul, number 11, Samson. First personal foul. First pa lang, first. First pa lang. 14 seconds to shoot. 10 seconds to shoot. Gandang ikot, gandang pasa kayo. Traveling. Violation. Unang lakad. Osirio. Osirio pa rin. Ayan na, alley-oop. 2 points by Guevara. Grabe yun. Grabe naman yun. No, kailangan nyo seryosohin pala to. Baka masilat pa kayo. Estinovo, open 3. Wala, nakuha ni number 30. 5 player lang lagi yan oh. 5 player lang. Patay. 3 points by Sunson. Grabe yun. Ang inang yan. Ang sakit sa kamay nun. Foul, substitution rep. Foul number 15. First. Osirio, first. Sub. Labas ang lalabas. Pasok ang papasok. Ayan na, number 23, Alvarez. Wala na kay Kuya Gilbert lang. Ayan, Espinovo, spin move. Wala na kay Kuya Gilbert pa rin. Kuya Gilbert. 2 points, Kuya Gilbert. Box out, box out. And seconds to shoot. Number 30, wala. Nakuha ni Sunson. Grabe yun. Good, Sunson. Wala. Ayan na, si Estinovo. Grabe namang bali yun na kay Guevara. Foul. Foul number 71. 71. Third. Kuya Gilbert. Third, personal foul. Second team foul. Condition din yan. Nagpapahinga lang yan. Yan. 10 seconds to shoot. Arcangel. Wala. Nakuha ni Gabala. Mark. Kuya Mark. Umatake. Good. Nakuha ni Osirio. Transition kay Sunson. Pull up J. Wala na kay Guevara. Foul. 4 na yun. Kuya Mark. 4 na yan. 4 na. Personal foul. 4 na yan si Mark. Substitution mo na rin. Third personal foul. 4 na. 4 yan. 4.
Wala ang una ni Guevara. Balang. Apat ka na, ah. Pasok ang pangalawa. Tres. Rep. Tres. Dos lang, dos. Dos lang. Go. So, Guevara, wala. Nakuha nino. Silver. Sab, rep. Last 15 seconds to shoot. Osirio. Pass to Arcangel. 8 seconds to shoot. Arcangel. Huli. Dahil na si Malabanan. 2 points. Apat na lang po ang hinahabol ng 4 ballers. Puro kasi dribble, ayaw ipasa. Time out, Toy. PR Coco. Time out! Pero Pero Coco. Huwag mo muna malawak pa yung oras natin, ha? Matagal pa tayo. Kevin, pasok mo yun, oh, sa tangkad. Malaking tulong yan, eh. Pangarang, eh. Ang dami. Pasok na, pasok na! Abiliana. Estinopo. Tumalabanan. Foul! Basket! Foul number 25. 25. Second. Arcangel. Second personal foul. Third team foul. Dalawa na lang. Inahabol ng 4 ballers. Wala ang bonus free throw. Arcangel. 15 seconds to shoot. 10 seconds to shoot. Samson. Foul number 71. Fourth na. Parehas. Kuya Gilbert. Fourth personal foul. Fourth team foul. Sub. Wala ang una. Warning tayo, 71 ha. 71. Warning for number 71 contesting the call of the referee. Last draw. Sub. Ala. Good. Apat na yun, ha? Ayan na, Abiliana. Estinopo na naman. Wala, nakuha nino. Osirio. Pass break na kay Guevara. Ganggang pasa kay Nabater. Di mawala. Nakuha nino. Isugson. 2 balls by Simpson. Grabe yun. Grabe naman yun. Tumbakbakan talaga. Bakbakan naman galing ba? Good. Foul. Sub.
Sub-rep, sub-rep. Penalty, penalty. Penalty. Time out. Time out, time out. 4 balls. Time out, time out, time out, time out. Out.